Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu, hanya bila dirimu inginnya. Sholawat aliyah sehubungan sangat segitu lamanya kita tidak sama-sama menghatamkan jumlah sholawat aliyah dengan jumlah hitungan 4.444. Kemungkinan berhubung pada saat malam ini kita sudah masuk di bulan Rajab, jadi saya melaksanakan untuk sama-sama menghatamkan sholawat aliyah, yang mana mudah-mudahan dengan berkah sholawat aliyah, khataman sholawat aliyah, yang mana kita sudah masuk bulan Rajab, mudah-mudahan dengan berkah tersebut Allah sampaikan kita kepada bulan mulia, yaitu bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum sama-sama kita lanjut baca sholawat aliyah, seperti yang sudah sering kita sama-sama tahu bahwa perlunya disampaikan niat sholawat aliyah yang sudah dirangkum dan disusun oleh para masyayikh, para guru-guru kita, yang mana tujuan niat tersebut harus disampaikan agar ketika kita baca dan menghatamkan sholawat aliyah ini bukan kemauan kita, tapi kemauan para guru-guru kita. Niat kita masuk ke niat guru-guru kita, para masyayikh, kepada orang-orang yang soleh, sehingga mudah-mudahan amalan sholawat aliyah ini terus bersambung kepada para guru, para masyayikh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita niat membaca sholawat aliyah, yang pertama kita niat minta kepada Allah agar kiranya Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan iman, cinta di dalam hati kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Jadi kita baca sholawat aliyah, niat minta sama Allah, ya Allah dengan berkah sholawat aliyah tambahkan terus rasa iman, cinta kita kepada Allah dan Nabi besar Muhammad dan kepada orang-orang yang soleh. Nah, kita minta bukan untuk diri kita, tapi untuk anak, mantu, cucu. Begitupun berikan kepada anak cucu keturunan saya, ya Allah. Biar terus gak keluar dari iman, dari cinta kepada Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Lalu niat yang kedua, kita membaca sholawat aliyah, kita minta kepada Allah agar Allah berikan, takdirkan kepada kita agar kiranya mudah, senang menerima perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Agar kiranya Allah mudahkan kita agar bisa menjalankan apa yang sudah disyariatkan, yaitu syariat Allah yang lewat Nabi besar Muhammad SAW. Begitupun sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para masyayikh, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Amin. Mudah-mudahan kita bisa gampang senang menjalankan perintah-perintah Allah, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Biar gampang, biar ringan, biar enteng menjalaninya. Biar ada rasa senang ketika menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, kita minta, ya Allah dengan berkah sholawat aliyah berikan kepada saya, kepada keluarga saya, anak cucu semua, tetangga, semuanya kita minta berikan husnul khatimah. Husnul khatimah di dalam usaha, husnul khatimah di dalam kerjaan, husnul khatimah di dalam segala perkara. Ya, semuanya kita minta husnul khatimah, terkhusus husnul khatimah ketika sudah sampai waktunya kita akan menghadap kepada Allah. Ketika kita akan menghadapi ajal, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kematian yang baik. Itu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, kita niat minta kepada Allah dengan berkah sholawat aliyah agar kiranya Allah berikan kepada kita, khususnya keluarga kita, negara kita semuanya, agar kiranya Allah jauhkan kita dari musibah,
bala bencana, ya. Terkhusus musibah yang berbahaya, bencana yang berbahaya yaitu penyakit hati, dengki, ghibah, fitnah, dendam, hasud, semua, ya, musibah, khususnya musibah hati, penyakit hati. Mudah-mudahan Allah jauhkan kepada kita, anak keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Lalu yang kelima, yang terakhir, kiranya Allah berikan dan kabulkan segala niat, cita-cita dan hajat-hajat kita. Yang minta, ya, yang lagi susah minta, yang lagi dalam keadaan beban berat hidupnya minta sama Allah, yakinin sama Allah, karena berkah Nabi Muhammad, karena berkah sholawat, semuanya Allah angkat, Allah hilangkan. Yang susah jadi senang, yang sakit jadi sehat, yang beban jadi ringan, ya. Anak kita yang bandel jadi baik, ya. Yang ngaji, yang mondok, anak kita biar dikasih ilmu manfaat barokah. Usaha kita juga minta kepada Allah, jangan cuma sebatas usaha ya sia-sia, tapi nggak ada manfaatnya sampai ke akhirat. Mudah-mudahan dikasih usaha yang barokah, yang manfaat, yang maslahat, sampai nanti buahnya ke akhirat, sehingga kita bisa nikmatin jerih payah usaha yang kita laksanakan di dunia, nanti hasilnya ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari sama-sama kita mulai. Yang nanti sudah selesai jangan ngobrol, bantu teman kanan kirinya yang belum selesai, ya, bantu kanan kirinya yang belum selesai. Nah, terus nanti kita baca awal 3 secara bersama-sama. Nanti kita tutup dengan syair sholawat kalian. Sebelum sama-sama kita mulai, kita baca tawasul kepada para masyayikh. Mudah-mudahan niatan ini diterima oleh Allah, berkah para guru-guru kita. Al-Fatihah. Khususnya dalam musim kita, betul bisa disuki. Sampai hari awal sebelum malam ini, lalu saya pada malam hari ini sebagai Sayyid Muhammad bin Allah dan Rasulullah, arwahil awliya wa syuhada, abaina wa amana, masyayikhina wa man hadin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم منا. Silakan masing-masing.
Nanti kalau sudah selesai bantu yang belum selesai. سيدنا محمد الذي تنهض به الأمم ونفرج به الكرب وبداره وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم من اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به الأمم ونفرج به الكرب وبداره حسن الخواتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفس ونفس بعدد كل معلوم على الله نزل آمن على سيدنا محمد الذي تهل به الغد وتفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم غمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
وتقضي الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya apabila tadi kedatangan saya telat karena ada beberapa urusan. Dan alhamdulillah majlis kita sudah diawali tadi dengan diawali pembacaan ratib, maulid, dan alhamdulillah baru saja kita sama-sama membaca dan menghatamkan sholawat nariyah sebanyak 4.440. Mudah-mudahan yang kita baca ini sesuai jumlahnya dan niatnya sesuai sama para guru-guru kita, para masyayikh ya. Niat kita nggak keluar dari beliau-beliau, terus kita terus tersambung dengan para masyayikh, para guru-guru kita, sehingga kita berada di bimbingan guru-guru ya. Jadi jangan sampai kita ini keluar dari bimbingan guru-guru. Sangat dikhawatirkan dan ditakutkan oleh para guru-guru kita ini keluar dari thariqah, keluar dari jalur para masyayikh, para guru. Kalau sudah keluar, maka guru-guru kita tidak ada tanggung jawab. Mudah-mudahan terus tersambung ya. Salah satu tanda kita ini terus tersambung, yaitu salah satunya tidak lepas setiap habis sholat membaca sholawat nariyah 11. Sering saya sampaikan, kalau kita belum mampu ngatamin baca 4.444, paling tidak istiqomah 11 setiap habis sholat. Karena itu jadi stempel ya, tanda tangan. Surat itu kalau nggak ada stempelnya nggak diakui apapun. Kalau nggak ada tanda tangannya nggak diakui. Maka sholawat nariyah 11 kali ini salah satu tanda tangan, stempel. Nanti kalau kita sudah meninggal di hari kiamat, ketika kita lagi susah minta tolong,
Kiai, saya dulu sering ngaji, sering hadir majelis, baca sholawat nariyah. Apa tanda kamu itu baca sholawat nariyah? Saya hadir majelis, lalu istiqomah. Iya. Nah, terus yang saya perintahkan setiap habis sholat, nggak ada Kiai. Nah itu, nggak ada tanda tangannya, nggak ada tanda tangannya. Sama hanya ketika ada dua umat. Yang satu dipanggil, yang satu manggil Rasulullah, ya Rasulullah saya umatmu. Itu Nabi Muhammad langsung noleh. Tapi yang satu manggil ya Rasulullah saya juga umatmu. Ditanya, loh kok nggak noleh yang kedua ini? Kamu jarang hadir ke majelis saya, kata Rasulullah. Sedangkan yang satu, orang yang sering hadir ke majelisnya Nabi Muhammad, yaitu majelis sholat, majelis sholawat, majelis zikir, majelis ilmu, majelis kebaikan, itu adalah majelisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya guru kita sering nyampein bahwa sholawat nariyah ini sholawat perjuangan agar agama ini hidup di tengah-tengah kita, ya, agar agama ini terus hidup di tengah-tengah kita. Nah, tempat rumah yang dipakai buat sholawatan itu Kiai Khalil sendiri bilang. Kiai Khalil sendiri bilang itu nanti di hari kiamat di mahsyar itu Nabi bakal nyamperin orang yang dulu rumahnya dipakai buat majelis. Ya, Nabi itu nanti akan nyamperin rumah-rumah atau orang-orang yang dulu ketika di dunia tempatnya dipakai buat pengajian. Akhirnya banyak yang bingung. Rasulullah, kenapa kamu nyamperin saya? Apa kata Nabi? Ketika di dunia tempatmu, rumahmu sering dipakai buat pengajian, buat majelisku, buat salawat kepadaku. Mudah-mudahan kita semua dapat bagian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja. Nah, sehubungan malam ini pun sudah larut, kita tutup dengan doa dalail. Ya, kita tutup pakai doa dalail. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Ya, saya pesan terlebih saat ini kita sudah masuk bulan Rajab. Siapin semuanya, kita mau masuk bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Roma, sisa umur kita pakai, gunain. Kalau tahun kemarin kita masih leha-leha, masih males, usahain tahun ini harus semangat. Bulan Rajab ini bulan istighfar, banyakin baca istighfar. Pagi 70, sore 7. Apa amalan istighfarnya? Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni saya, sayangilah saya. Wa tub alayya, maka terimalah tobat saya. Ya, kita minta ampun, ya, kita minta disayangin tapi tidak diterima, percuma. Maka wa tub alayya, terima tobat saya ya Allah. Pagi 70, sore 7. Terus ada puasa Rajab. Ya, yang kemarin sudah menjalankan, alhamdulillah. Ya, yang belum, ayo, bulan Rajab masih panjang, paling tidak 1 hari melaksanakan, biar diaku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatirnya nanti ketika di hari kiamat, Faris Aminah, kamu bukan golonganku, mau lari kemana kalau Rasul sudah nggak ngakuin kita. Paling tidak selama bulan Rajab ada 1 waktu, 1 hari kita puasa sebagai tanda bahwa kita ikut sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus di bulan Rajab lagi, sering banyak-banyak baca istighfar, sayyidul istighfar. Banyak amal-amal mulia di bulan Rajab. Nah, khusus perempuan, karena sudah 2 bulan mau masuk Ramadan, ingat-ingat utangnya. Utang apa? Utang puasanya. Ya, masuk bulan Rajab, ingat-ingat. Masih banyak utang puasanya. Kalau utang sama orang, sama manusia selama kita masih hidup masih bisa. Tapi kalau sama Allah, ayo mumpung masih ada waktu, ada umur, ada sehat, yang punya utang puasa bayar utang puasanya. Jangan sampai kita masuk puasa masih punya utang sama Allah. Ya. Yang perempuan ingat-ingat. Ya. Nah, terus ingat ketika puasa Rajab jangan niat puasa sunnah Rajab kalau punya utang. Tapi kodok. Kemarin ada yang nanya, Ustaz saya mau puasa sunnah Rajab, perempuan. Punya utang nggak? Punya Ustaz. Terus niatnya gimana Ustaz? Ya dia niat bayar utang, jangan niat puasa Rajab. Kalau niat bayar utang, karena di bulan Rajab dapat 2. Utangnya kebayar,
terus dapat sunnah puasa roh. Kalau niat puasa rojab utangnya belum bayar, gimana? Jadi harus yang didahulukan ya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, taufik hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan yang mulia, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa dalail kita minta kepada guru kita Ustaz Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصرف بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكسر بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها أملنا تقبل بها توبتنا واغسل بها حوباتنا وانصر بها حجاتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحسننا وارحمه قربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلقنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا موتنا وفي قبورنا وحسرنا ونسرنا وظل يوم القيامة على رؤوسنا وتقل بها وزنا حساتنا وعد بركات علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله ونحن آمنون مطمئنون فارحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتهرنا إلى جوارها الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برعيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحصرنا في زمرته الناجحين وحزبه المفلحين وانفعنا بأن نضل علينا قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضة الأشفاء واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمتك وحرم صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك تشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكسرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخلفات ونعم المشتكى إليه. أنت يا ربك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم تنتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تدردنا وإياك نسألك فلا تخيبنا. اللهم فارحم تضرعنا وآمن خوفتنا وتقبل أعمالنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك استقالنا وإلى الخير مالنا وحقق علينا بزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين اليدين وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهبتنا فارتكبنا ولا يسمعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول إنك غفور رؤوف رحيم.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب الكريم الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ممن سئل عبدك ورسولك نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مما استعاذ عبدك ورسولك نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من غير ضرار واجعلنا من غير ضرر واجعلنا من غير ابتلاء واجعلنا من غير ابتلاء اللهم ارزقنا البلاء فرها من الجهل اصباحا من اعمال ازكاها من اهلاك ديارها من الرزق انزالها من العافيه كمالها ومن الدنيا خيرها من الاخره نعيمها ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبول. Ayo silakan.